चुनाव परिणामों के बाद शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोलकाता पुलिस कमिश्नर ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि लोकतंत्र में चुनाव एक शांतिपूर्ण प्रक्रिया है और परिणाम के बाद भी शांति भंग करने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी। पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी मुख्य दिशा निर्देश और बयान क्या है, आइए सुनते हैं। Case also it was not huge mobilization, around 200 odd people were there, and then 40 people have been arrested under preventive sections. Already within a CAPF deployment as a pickets are there. So এমনি এখন কোনো সমস্যা নেই। কোনো জায়গায় যদি কোনো ভ্যান্ডালিজমের ঘটনা ঘটে যদি আসে শুধুমাত্র কি কলকাতা পুলিশ সেখানে মুভ করবে না এবং সেন্ট্রাল ফোর্স সেখানে আমি এখন বললাম सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग उसको करते रहे, कोई समस्या नहीं आएगी। और जो घटना दुर्घटना जो भी होगा उसके लिए हम लोग कहते हैं, हम लोग अलर्ट हैं, सतर्क हैं, जागरूक हैं। किसी भी नागरिक को किसी तरह का कोई खतरा আমাদের ভোট শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে কলকাতায়। কলকাতায় শান্তিপূর্ণভাবে হলো। এর আগে আমরা যেটা আপনাকে বলেছিলাম, কোনো ইন্টিমিডেশন নেই, কোনো ভায়োলেন্স নেই, কোনো রকম থ্রেট নেই এবং ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ভাবে মানুষ বাইরে বেরিয়েছেন এবং ভোট দিয়েছেন। এটা আপনারা দেখেছেন। ইট দি পার্সেন্টেজ অফ ভোটিং পোল ভোটস ইট স্পিক্স অ্যাবাউট ইটসেলফ এভরিথিং। তো খুব ভালোভাবে হয়েছে। ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज।